Bangladeshi Rohingya rokni issue no tigi char salo tepra mothani tuidul Mumbai khwai baijal barani thongno khlawa khlaijaka kaisa kotor masreli Pandau manjaka Minister Onimis Dev Burma Minister Bishuketu Dev Burma MDC Ganesh Dev Burma MDC Omar Shankar Dev Burma MLA Shopna Dev Burma M Sohel Dev Burma no khobai tepra mothani adongte adongjuk song Laithana 1971 bishini Pakistan me Bangladesh jobani jorani simna Tripura hasteo hablani jemani fatar hani shai bororok abon bagai minority chaka o hani busarok minority baike o hano ya fodishoi naharka ayengnani fane bororok baithago o hani bororokno o hani roklai jaka sekjaka ha sekjaka sinimung sekjaka samung sekjaka political power sekjaka administrative power no khobai thangai tongnani nangmani joto power bukjangai thangka o hani busarok gurika o hani busarok yago berani fan boro thangai sobaino salsa o hani busarong ithinang abono tei kerei kebo wan sungnai abo haikeno tebo dalbidal ishono toino khlaijagai tongo relite kuthunglaimo asalo Tripura mothani tei dulmungbai khwaini baijalbari school ni thungno khlawo khlaijaka kaisa kotor masreli aro sathai klayu baithangai salkisa sakang Home Minister Amit Sahani dagi Mumbai Bangladeshi migrant rokno naitogoi report khlaijangani dagi mo rejakmani salthamjini bisingo abo haikeno haktoni tei kubor hasteo illegal migrant rokno sai report khlaijagi tongmani fiaba Tripura hasteo hanke abo nukjagya abon bagai haste ganangai khlaijagi tongkha dalbidal masreli asani bandho kok sanan thangai Bangladeshi migrant rokno naitogoi rokhlaijangani bagai tebo dalbidal kok saka hasteni Mantri Onimis Dev Burma যত তাকুকতেই বুকুক সং এবং মিডিয়ার অন্য বেলায় হামবাই ইনি চিনি মোর দেন আর এক্সপেকটেশন जों যে খাসংমানি আবুন স্লাইপানো বারা তিনি এত সাকসেসফুল পান্দাংখা বিরুদ্ধংখা ডিমান্ডংখা প্রধানমন্ত্রীনো जों তিনি মেমোরেন্ডাম ইয়াফারনাই সাতটাও গভর্নরনি বিসিংতেই কারণ প্রধানমন্ত্রীনো দেশনি সবচাইতে অকরা বহুম মিনিস্টারনো সাতু যে নং যে আদেশ শ্রীমানি নং টাঙ্গেই অমনো তাকবো ত্রিপুরা পালন খাইমাই এবং ত্রিপুরা হাফাংবো অবশ্যই অমনো পালন মা খাইনাই যতদিন খাই আসাক जों সবানো হয় ডেপুটেশন মিছিল মিটিং দিল্লি অভিযাননি বিসিংতেই जों চালুগৈ মা দংলাই এবং আরো গোবাং ককরি जों ইন্দিরা মুজিব চুক্তিনি ককনবো চিনি মেমোরেন্ডাম উল্লেখ খাইকা যে 1971 নো কাট অফ ডেট লাই যে তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের পক্ষে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত অংমানি আবনি পরে যারা ফাইনাই রকম বিদেশি চিহ্নিত ক্লাই অরণি রহরজাংনাং আবু তিনি চিন দাবি তংনাই এবং নর মিডিয়ার বুনুখনা গোবাং আরো जोंनो केबेंगी जारा कक सानाय रक थामसानो केबेंगी जारा कक सानाय रक बं कक फिल्म मुंगनबो जों साका जों तांगै हाफां याकारिया आबन ककनबो जों साका हाफांगो तंगैनो जों खसाय फुसिनाय दाबु हाफां बिसिङो तंगैनो हाफांनि चायानो जों सानाय आबन बुमुं तिप्रामथा आहायकायनो यक सामा मानो हायते देशो तंगै देशनि बिसिङो तंगै जबा ख्लाइनो देशनो स्वाधीन मा खाय खारथाङि नेताजी सुभाष जेमन आजाद हिंद फोर्स गठन खाइमानि তিনি কথই পর্যন্ত মালিয়া হয়েছে কিন্তু মহাত্মা গান্ধী দেশতঙ্গে আন্দোলন খাইনো চবা খাইনো ফাদার অফ দি নেশন এবং তিনি দেশনো আজাদ খাইগেন যিনি রাইদা जोंखाय थामसा तंनाय त्रिपुरावनो तंनाय डेमोक्रेटिक राइट एंड बिसिं तंनाय ताबुक जों बीजेपी बाय केंद्रीय सरकार साजाकमानि बागै ति प्रासारनो जों रिनाय आकगनो नासिंगे हाबां बिसिङो तंगैनो जों ताबुक खजाय फुइग्रानाय फुइबंलिया जेदिन दैबो क्राक चबा ख्लाया सकते योग लाइलिया फाइतुं जितेंद्र चौधरी सं फाइतुं विकास देबबर्मा सं फाइतुं निनि प्रमुद्रियां सं फाइतुं निनि रेबुति त्रिपुरा सं आदिनो मंत्री याकारि जों लागाव नांगा एमएलए मंत्री चिंतानि किच्छु याहे दफासे कत किन्तु बार बार प्रश्न जोंनो ताके कारण जोंबो लिडार जों वान सुगु देशनि प्रधानमंत्री नो तिनी मंत्री रंनि खरंनि सिग्नेचर
MLA রঙি সিগনেচার EMMDC সিগনেচার এই বুঝি প্রথম ত্রিপুরা থেকে আহি মেমোরেন্ডাম থাঙ্গি ও মেমোরেন্ডামনো সাপোর্ট খাইনান বাগি যেনি তাকুকতেই বুকুচং হাজার হাজার যে তিনি থাঙ্গি বর্ণ বসে থাকচাংমা হামবাই তে জবানি চিবাইয়া বেলায় বেলায় আসলে বান্দাও মানজাখা মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা মন্ত্রী বিশ্বজিৎ দেববর্মা MDC গণেশ দেববর্মা MDC উমাশঙ্কর দেববর্মা MLA স্বপ্না দেববর্মা MLA বিশ্বজিৎ কলয় YDF প্রেসিডেন্ট সুরেশ দেববর্মা DWF প্রেসিডেন্ট মনিহার দেববর্মা EM অনন্ত দেববর্মা EM সুনীল দেববর্মা EM রবীন্দ্র দেববর্মা নখবই তীব্রমথানি আদংতে আদংযুগ সং খোয়াই নিশমি বিপ্লব নিকথুম চিনি খরাং